first presentation, Mahishasuramardini. This is the story of Devi Durga, how she came to rescue the immortal gods and defeated Mahishasura, and fulfilled the divine assurance that whenever dark clouds of evil would cast its ugly shadows over the world, the divinity herself will manifest and free the world of its shackles. And now, Mahishasuramardini. तुम्हार उद्बोधने वाणी भक्ति रसपूर्ण वर्ण कम
ज्योति हे माँ दुर्गा तुम्हार आविर्भावे धरणी होक प्राणमयी जागो 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 माँ जागो Thank you.
শঙ্কর দিলেন সুর, জাম দিলেন দ্বারদণ্ড, কালদেব সুতীক্ষ্ণ খড়গ, চন্দ্র অষ্টচন্দ্র শোভা জন্ম দিলেন, ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য, বিশ্বকর্মা অভেদ বর্ণ, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমাণ মণ্ডল, পূবে রত্নহার, সকল দেবতা মহাদেবীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বিবিধ প্রহরণে সুসজ্জিত করে অসুর বিজয় যাত্রায় যেতে প্রার্থনা করলেন। রণদুন্দুভি ধ্বনিতে বিশ্ব সংসার নিনাদিত হতে লাগলো। যাত্রার পূর্বে সুর নরলোকবাসী সকলে দশ প্রহর ধারিণী দশভুজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা। जटाजूट समायुक्ता अर्धेन्दुकृतशेखरा लोचनत्रय संयुक्ता
আসুন পরিচয় করিয়ে দিই যারা এই স্মৃতি ফিরিয়ে দিলেন তাদের সঙ্গে। প্রথমে শুরু করি আমাদের ছোট্ট ডান্সারদের দিয়ে। दिया चौधरी, गौरी खंडेलवाल, ईशा त्रिपाठी, महाती शंकरम, अनाया मंडल और सियोना अग्रवाल। My dance choreographers, Shulagna Bog, Shormila Chatterjee, Shikha Rani, Shweta Moitro। देवतार भूमिकाय मनोबिना भौमिक साहा, अनुष्का बैनर्जी, श्रोताना सेनगुप्ता, निकिता मोदी, अश्वी वासन। महिषासुर और माँ दुर्गार भूमिकाय शिल्पी अग्रवाल और नीलकमल लाहिड़ी। My talented musicians, vocal से अनु अमृता बैनर्जी, ओम मंडल, चंडीपाठ करलेन ओम मंडल, बाँशीते ऋषभ साबू, कीबोर्डे श्रद्धा संतोष और तबलाय संगत दिलेन सम्राट चक्रवर्ती। स्टेज मैनेजमेंटेर दायित्वे छिलेन मधुपर्णा बैनर्जी और सोमदत्ता सेनगुप्त। A very special thanks to Sanskrit organizers Rotunda, Nirmalloda, Koshali, Arumita for giving us the opportunity to perform, Bhaskar and Jyotirmoyda for helping us with sounds and lights, Syed, Ram and Aniruddha for helping us with photo and video. We are missing on stage two of our team members, Aludeep and Devolina. I just want to say it's been such a tremendous privilege to be able to work with you all. Thank you, team. আর বেরিয়ার দর্শকদের জন্য আপনারা অনেক উৎসাহ দিয়েছেন, আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। আবার দেখা হবে নতুন বছরে নতুন অনুষ্ঠান নিয়ে। ধন্যবাদ। Thank you everybody. That concludes Sanskrit's community cultural event.